السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزول في الأول تو الموند. مساء الخير على الجميع، نتمنى وقاع تكونوا بخير. والله لا كنت باغي نرقد باسكو غدوة بكيرة. كان في بالي جو سافي كو عماد allait faire cette vidéo là. Je ne m'attendais pas à ça، ما كنتش نستنى خوتي فيديو مؤثرة للغاية. الدمعة تطيح لك، قلبك يتزير. يمكن لا ان تاعك انفير سي جون لا لا فولونتي اللي تخليك ما تحبش وما تحبسوش. Cette cause-là, c'est votre cause. Wallah la khouti hadi, c'est votre cause. C'est l'avenir de vos enfants. C'est l'avenir تاع كل جزائري. حتموا عليه يروح، ومن راح قال لك لا، رحت ما تنتميش لينا. سي علي بن الشيخ قال لك وحنا ولادنا. انت عمرك ما تكون ابنا ولا ما تكون قدوة لأي واحد، لا انت لا كوبين دو بريزيدون ولا الناس الصعاليك اللي يداولوا على القنوات. كسوا معزوزي، vous êtes tous des incultes. Vous êtes des incultes de la raison, vous êtes des incultes de la justesse, des propos. ناس هادو سبونا وسبوا كل جزائري. دايما من اللي بديت هنا في اليوتيوب وانا نحوس لم شمل الناس. سو ني با فاسيل اللي تعرفوا باللي كساسوا عماد ولا شوبير ولا قدور ولا اي واحد هنا في اليوتيوب يقوم بدي فيديو وعنده مواقف. ماشي سهل tu reçois des insultes parce que tu donnes ton point de vue. Tu reçois des insultes parce que عندك وجهة نظر مختلفة على الناس. On insulte tes parents, tes origines, on t'accuse d'être contre telle ou telle région. عيب كبير، عيب كبير اللي وصلنا حتى ل 2017 مازال است ويست سود نور. انت من لاس، انت من الويست. الويست ما يبغوش لاس، السونتر ما يبغوش لاس. وكي تنتقد لا سنتراليزاسيون، كي تنتقد لو بريز ابارتي، كي تنتقد الناس اللي ضد كل ما هو جزائري، ضد كل ما هو ما يناسبهمش، ضد كل ما هو ما يحققش مصالحهم. Ben tu es un anti-algérois, tu es un anti-algérien, tu es un anti... Tu es l'ennemi de l'équipe nationale. ناس قالوا لكم taisez-vous, taisez-vous. C'est le moment de ne plus vous taire. C'est le moment de donner votre voix, de donner votre avis. Mes amis, en Algérie, aucun vote n'est démocratique, aucune urne ne sort le résultat exact, le résultat souhaité par vous, par moi, par ceux qui te disent بلي احنا ماشي ولادهم وولادنا ماشي ولادهم. نقد نروح بعيد ونقول لكم لو غوفرنمون ما يمثلوناش، وهاد الاشخاص ما يمثلوناش، والمواقف العنصرية ما تمثلناش. Unissez-vous, allez signer cette pétition. Cette pétition est démocratique. Cette pétition, si vous voulez qu'elle passe, si vous voulez que réparation soit faite, que الناس هادو ما راناش ضد عقاب ولا les châtier ولا، mais j'ai aucune pitié pour eux. Ces gens-là doivent disparaître des écrans. Ces gens-là sont تلفت لي حتى الهضره خوتي باسكو نخمو في دريتنا، نخمو في دريتكم، نخمو في درية تاع الجزائر، مستقبل الجزائر. Depuis que j'ai commencé à ملي بديت انا نفهم ونتفهم، كانوا يقولوا لنا الجزائر شعب يعني بلد فيه 70% تاع لا جونيس. Regardez ce qu'ils ont fait de nous. On était une jeunesse il y a 20 ans. Maintenant, notre vie est derrière nous.
mais celle de nos enfants, celle de les enfants de nos enfants, on doit, machine la garantir, mais garantir qu'ils ne vivent pas ce qu'on a vécu, qu'ils ne soient pas exclus par des gens qui n'ont ni le droit de le faire, et que eux-mêmes doivent se remettre en cause sur leur algérianité. Je serai toujours Mbolhi, je serai toujours Férouli, je serai toujours tout Algérien né partout dans le monde. Kullouna Jazairiyin, allez signer, mes amis. Signez, vous aurez des émissions, que ce soit par Imad, par moi et par d'autres personnes, où vous aurez le droit de donner votre avis. Vous avez la possibilité de donner par cette pétition, faites-le. Vous aurez le droit d'avoir des réponses à vos questionnements, d'avoir un soutien, peut-être quand j'entends ces gens-là, si j'ai envie de gerber, je suis très triste de ce que est devenu l'Algérie اللي ماتوا عليها الشهداء كيما وحده جات قالت لي ولد زميل لي باباه مات على جال البلاد اللي ماتوا على جال البلاد وكعرفوا البلاد غادي تولي هاك. Ils auraient réfléchi plusieurs fois avant de le faire. Tout a été confisqué, hein, notre histoire, notre passé, notre présent, et on ne le voudrait pas pour le futur de nos enfants. مسلم عليكم بزاف خوتي. سينيو هاد لا بيتيسيون, دعموها ونوقفوا معكم الى الاخر رمق avec tout ce qu'on possède. Et je sais que l'Algérien في الشدة راجل ونص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.